verso 4. Luke chapter 15, verse 4. Lucas capítulo 15, verso 4. Luke chapter 15, verse 4. Léalo, Erika. Luke chapter 15, verse 4. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Santo eres. Este sermón el Señor me lo dio el viernes en la noche This sermon, the Lord gave it to me Friday night. y yo le dije al Señor, And I told the Lord, Señor, esta es palabra suave. Lord, this message is soft. Y Él me dijo, And he told Él me, habló conmigo he spoke with me, y me dijo, da esta palabra, and he said, give this word, porque hay ovejas because there are sheep que ya no están en la iglesia, that are no longer in church, pero escuchan tus predicaciones por las redes sociales. but they hear your preaching through social media. Y yo quiero que ellas escuchen esta palabra. And I want them to hear this word. Soñé yo el viernes I dreamed on Friday que iba caminando por la calle Solano. that I was walking on En the Albany. street Solano in Albany. Todos ustedes están familiarizados con esa calle. All of you are familiar with that street. Y mi hermana Imelda iba caminando conmigo. And my sister Imelda was walking with me. Iba un hombre atrás de nosotros. There was a man behind us. Bueno, no un muchacho, pero una persona masculina atrás de nosotros. A man behind us. Y mi hermana Imelda y yo íbamos caminando. My sister Imelda and I were walking. No recuerdo qué me decía Imelda, I don't remember what she was telling me, pero yo le contesté a Imelda así. but I answered her this way. Le dije, Imelda, I told her, Imelda, las ovejas, la gente the sheep, the people entran y salen de la iglesia. come in and go out of the church. Unas vienen y se quedan. Some come and they stay. Con el tiempo algunas se van. With time, some leave. Otras vienen y en ese mismo día hubo una persona que en el instante que entró se salió y ya no jamás volvió. Others come and then they come in and then that very instant they leave and never come back. Y le dije yo a Imelda, mi hermana, And I told Imelda, my sister, y nadie sabe and no one knows lo que el pastor sufre what the pastor suffers al mirar estas circunstancias. when they see these Que circumstances. vea la congregación que entra y sale. That they see that the congregation goes in and out. Que vea la membresía que en vez de multiplicarse disminuye. That they see that the members don't multiply but they diminish. No saben la tristeza que causa en el corazón del pastor. They don't know the sadness that it causes the pastor's heart. Porque muchos Because a lot no llegan don't come a entender o reconocer la voz del pastor. to understand or recognize the pastor's voice. Porque se van antes de tiempo. Because they leave before it's time. Pero aunque lleguen por primera vez, But still, even if they come for the first time, el pastor identifica a la oveja. the pastor can identify the sheep. Y yo voy teniendo una relación, una plática con mi hermana la mayor. And I'm having a conversation with my older sister. Pero noto yo But I note, I see que Imelda me va poniendo una atención muy rara, como diciéndome, cuéntame, como que tenía hambre de escuchar qué siente un pastor por la oveja. I see that my sister is very much into my conversation with her. Like she wants to know and feel what the pastor feels. Y le digo, Imelda, And I tell her, Imelda, el pastor sufre por cada oveja. the pastor suffers for every sheep.
llora por cada oveja, He cries for every sheep. pero hay una oveja But there's one sheep que se fue de la iglesia, that left the church. que hasta el día de hoy yo lloro por ella. That until this day I cry for this sheep. Y en ese momento el rostro de mi hermana And in that moment, my sister's face se transforma en la hermana de la que le estoy hablando a mi hermana Imelda. transforms into the face of the sister that I'm talking about to my sister Imelda. Y le digo yo, And I tell her, usted no sabe you don't know cuánto cariño le agarré. how much Usted no sabe love I have cuánto for la you. extrañé, You don't know how much I missed you, cuánto la llegué a amar, how much I came to love you. pero hasta el día de hoy lloro por usted. But until this day, I cried for you. Aparece Leticia Then Leticia comes y me dice, and she tells me, ya deje de llorarle, stop crying for her. ya no le llore. Don't cry. Y me dice, por eso yo no le abro a mi corazón a nadie, And she tells me that's why I don't open up my heart to anyone, porque no quiero que me lastimen como lo lastiman a usted. because I don't want to get hurt like they hurt you. Y le digo yo a Leticia, And I tell Leticia, si su hijo peca, if your son sins, deja de ser su hijo, does he stop being your son? lo corre de la casa. Do you run away from home? Y me dice Leticia, no, And she tells me no, porque nadie sabe because no one knows los dolores de parto que yo tuve con cada uno de ellos. the labor pains that I had with each and every one of them. Y nada And nothing me aparta de mi amor por mis hijos. can take away the love I have for my kids. Y le digo yo a Leticia, And I tell Leticia, nadie sabe el dolor mío como pastor, no one knows the pain that I feel as a pastor, porque yo tuve dolores de parto en las ovejas cuando las parí. because I had labor pains with my sheep when I gave birth to them. Entonces, So then, ese dolor que usted sintió cuando parió a nuestros hijos, that pain that you felt when you gave birth to our children, ese dolor yo sentí y siento por las ovejas cuando las paro. I felt and feel that pain when I give birth. Se desvela, You lose sleep, les cambia el pañal you sucio change their dirty o diapers limpio. or clean. Si se enferma, se desvela. If you get sick, you can't sleep. Si tienen cólicos, If they have colic, están llorando, inquietos, moviéndose. they're crying, they're moving around. Y la madre está ahí al pendiente de lo que necesite su hijo. And the mom is just there waiting to see what their child needs. En la noche va y corre a la emergencia porque tiene algo su hijo. At night, they go out to the emergency room because something's wrong with their child. Le llaman de la escuela porque algo le sucedió a su hijo. They call you from school because something happened to your child. Y nadie conoce el amor de una madre, And no one knows the love of a mother no más que la madre. but the mother. Las muchachas jovencitas The young women no han experimentado lo que es el dolor de madre. haven't experimented what it is to have a mother's pain. Todo esto All of this, lo estoy soñando, platicándolo con mi hermana Imelda. I'm dreaming and I'm talking to my sister Imelda. Y concluyo con mi hermana Imelda diciéndole, And I conclude with my sister telling her, no he llorado tanto por las ovejas que se han ido o que se mueren, I haven't cried like this for sheep that have o left, por las ovejas que se han abortado, or for the sheep that have been aborted, porque hay abortos espirituales. because there are spiritual abortions. Pero es muy largo el tema para hacerlos que entren a la ilustración que les estoy tratando de dar. But that topic's too long for me to try to illustrate to you what I'm Y talking en about. esta conversación que estoy teniendo con mi hermana, And in this conversation that I'm having with my sister, le digo, Imelda, I tell her, Imelda, he llorado, algunos mucho, otros poco, I've cried some a por las lot, ovejas, some few for some sheep, pero nunca había llorado tanto but I've never cried so much como esta oveja. for this sheep.
el virus del COVID I got COVID 2 veces. 2 times. Al grado To the point de que yo sentí que estaba a punto de morir. that I felt like I was going to die. Perdí mucho peso. I lost a lot of weight. Me miraba cadavérico. I looked very gaunt. Me dolía la garganta. My throat hurt. Me dolían los pulmones My lungs would de hurt tanto toser. because I would cough so much. Me dolían las costillas de tanto hacer fuerza para ir al baño porque tenía diarrea. And my ribs hurt because every time I had to go to the bathroom, I would Me have dolía diarrhea. todo el cuerpo. My whole body hurt. Caminaba sudando a chorro, I would walk and I would be sweating. sin fuerza. Me levantaba para ir al baño porque voy a tener un accidente. Without any strength, I would get up to the bathroom. 2 veces agarré el COVID, el virus. I got COVID twice. Y yo confiaba And I would trust que el Señor me dijo, pero no va a ser de muerte. that the Lord told me, but no one's going to die. Me recuperé I recovered, y uno de mis hijos agarró el virus, and one of my children got the virus. pero lo agarró muy intenso, muy fuerte. It was very severe. De tal manera que nos mandó una fotografía, un retrato, He sent us a picture, y se me conmovió el corazón. and my heart moved. Estaba yo, al ver la fotografía, me rompió el corazón. My heart broke when I saw the picture. Estaba hinchado, desfigurado. He was disfigured. He was swollen. Y me decía por texto, me estoy muriendo. And he told me through a text, I'm dying. Mi esposa me va a llevar a la emergencia. My wife is going to take me to the emergency room. Y yo por dentro lloraba y gemía diciendo, Señor, no puedes. Tú me dijiste que no era de muerte. And I would cry and weep inside. I said, Lord, you told me no one was going to die. Su esposa agarró el virus, pero no tan fuerte. His wife got the virus, but not as severe. Y hablaba yo por teléfono y le decía, póngamelo en el teléfono para orar por él por teléfono. And I was call them and said, put me on speaker so I can pray for him. Nadie podía salir de sus casas. No one could leave their homes. Estábamos en cuarentena. We were in quarantine. Y un día me habla y me dice, papá, And one day he calls me and says, Dad, ¿me puede traer suero? can you bring me Electrolytes. Electrolytes. ¿Me puede traer comida, sopitas? can you bring me food, some soup, Algo de comida porque something to necesito eat? retener líquidos. Because I have to retain liquids. Ya perdí mucho peso. I lost a lot of weight. Leticia y yo fuimos y le llevamos bolsas de alimento, Leticia and I went and took food. 2 horas de manejo. 2 hours the drive to get there. Y cuando llegamos me dice Leticia, deje la comida en la puerta, tóquele y véngase. When we got there, Leticia told me, just leave the bags at the door, knock, and come back. Pero el amor de padre me hizo llevarle la comida, tocar la puerta. But my love as a father, I went and knocked on the door. Y cuando la esposa sale con la máscara puesta And when his wife comes out with the mask on y me dice, gracias suegro, and tells me, thank you, pero no te me arrimes. but don't get close to me. El amor de padre me hizo meterme para adentro The love of the father made me go y inside decirle, está bien, mija. and tell him it's okay. Ya lo agarré 2 veces. Si lo agarro la tercera vez, está bien. I got it twice already. If I get it 3 times, it's okay. Si me muero, está bien. If I die, it's fine. Porque yo tenía una promesa del Señor que no iba a morir. Because I had a promise from the Lord that we weren't going to die. Y entré And I went in. y oré por ella. I prayed for him. Y le dije a mi hijo que saliera del cuarto. Well, I prayed for her first, and I called my Y son out of the room. salió en una forma cadavérica, crítica, And he came out looking like a skeleton que solo yo miré. that only I saw. Salió como pudo agarrándose de los muebles He came out like he could, just grabbing onto the furniture. y me dijo, no lo quiero contagiar. And he said, I don't want to get you sick. Pero yo llevaba el aceite listo. But I had the oil ready. Ya había ungido a su esposa. I had already anointed his wife. Ahora lo unjo a él y le digo, Now I
anoint him and say, espíritu de COVID, spirit of COVID, espíritu de temor, spirit of fear, espíritu de muerte, spirit of death, te reprendo en el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Jesus. Lo abracé. I hugged him. Prohibido estaba. It was prohibited. Lo abracé y le dije, coma, beba, electrolitos, I nourish your body. hugged him. I said, eat, drink, alimente a su cuerpo. Y salí And I left para manejar 2 horas de regreso a casa. and drove 2 hours back home. Todavía recuerdo cuando iba a entrar al carro, Leticia me dice, güey, I still remember when I was gonna get in the car, Leticia tells me, espera. y agarra el spray, She gets a spray todo el cuerpo, all over my body. y me empieza a sprayar para desinfectarme. She starts to spray me down to disinfect me. Y nos regresamos a casa. And we came back home. Sentía yo la misericordia, el amor por un hijo. I felt the mercy, the love for a child. No podía nomás ir y dejarle los alimentos y las bebidas y decir, no, porque se me contagio. I couldn't just go and leave the food at the door because I'm going to get contaminated. El amor de padre. The love of a father. Como muchos de ustedes miraron a sus seres queridos. Like many of you saw your loved ones. Me recordaba yo de la hermana Romy. I would remember Sister Romy. Cuando dijo, pastor, no pude venir a la iglesia, me sentía bien mal. No sabíamos que era el virus del COVID. When she said, Pastor, I can't go to church. I feel so sick. We didn't know that it was COVID at the time. Recordaba yo a la hermana Pura. I remember Sister Pura. Pura enfermedad que tenía. She had a sickness. Antes no se murió porque ya va a cumplir el 100 años. A miracle she didn't pass away. She's already going to be 100 years old. Pero Dios es bueno y es su misericordia grande. But God is good and His mercy is great. Nos dijo que venía el ángel de la muerte a toda la tierra. He told us the angel of death was going to come to the whole world. Nos dijo que habría gran mortandad. He told us that there were going to be a lot of deaths. Y nos dijo que nosotros no moriríamos del COVID. He told us that we wouldn't die from COVID. Y aquí estamos. And here we are. Querido pueblo del Señor, Beloved people of the Lord. este es el mensaje que el Señor me dio el viernes en la madrugada. This is a message that the Lord gave me Friday morning. Lo platiqué con mi hermana en el sueño. I talked about it with my sister in the dream. Mi hermana se transformaba entre mi hermana Imelda My sister would transform from my sister Imelda. y la hermana de la que a mi hermana Imelda yo le estaba diciendo, nunca he llorado tanto por nadie como por esta hermana. She would transform from my sister to the sister that I was talking to my sister Imelda about, that I would cry for her. Me habla el Señor. The Lord speaks to me. Le decía yo a Leticia ayer, I was telling Leticia yesterday, yo era como una uva I was like a grape en las manos de la persona que se va a comer esa uva. in the hands of the person that's going to eat that grape. Cuando esa persona que va a comerse esa uva habla, When that person that's going to eat that grape speaks, la uva recibe la voz o escucha la voz del que se la va a comer por todos lados. the grape receives the voice of that person that's going to eat it from all over the grape. Así era yo, That's the way I como was, una uva. like a grape. Y escuché la voz de Dios del cielo que entraba por todos lados. And I heard the voice of God come in through all over. Y el Señor me decía, And the Lord was telling me, yo soy el buen pastor. I am the good pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. The good pastor gives his life for his sheep. Las ovejas oyen mi voz y conocen mi voz. The sheep hear my voice and they know who I am. Y yo conozco mis ovejas. And I know my sheep. El Señor me habló en sueño. The Lord spoke to me in a dream. Ay, hermanos, esa voz que penetraba en todo mi ser, That voice that penetrated my whole being. que se escuchaba en todo el mundo, como que el mundo era una pelota y en la mano del beisbolero. That you could hear it as if the world was the size of a baseball
in the hands of a baseball El player. mundo, la humanidad, yo mismo era tan pequeño al escuchar la voz de Dios por todo mi ser alrededor. The world and humanity was so small compared to the voice of the Lord that was felt all over. Su voz me inundaba por completo. No había ni una gota de oxígeno porque todo mi ser estaba inundado con la voz de Dios. His voice inundated my whole being. There was not even room for oxygen. Y lo que les estoy diciendo de mi hijo Noel, What I'm telling you about my son Noah, de su esposa Samantha, of his wife Samantha, él me dijo que lo dijera en esta predicación. he told me to tell it in this preaching. ¿Cómo lloraba yo al ver a mi hijo que me decía, papá, me siento mal? How I cried seeing my son that would tell me, I feel bad. Pero no se me arrime porque lo voy a contagiar. But don't get close because you're gonna get it. Movido a misericordia, lo abracé, lo ungí con aceite, reprendí al espíritu de temor, al espíritu de COVID y al espíritu de muerte. Y lo abracé porque era y es y será siempre mi hijo. I moved to mercy. I hugged him. I anointed him. I prayed for him. I rebuked the spirit of death. Les estoy hablando un mensaje profético I'm giving you a prophetic message que el Señor me dio en el sueño y me dijo, dile a mi pueblo, yo soy el buen pastor. that the Lord gave me in a dream and said, tell my people I am the good pastor. Santo eres, Señor. El pastor The pastor le agarra cariño a las ovejas. loves their sheep. En cierta ocasión la hermana Sonia no vino. At a certain occasion, Ay, Sister alguien Sonia didn't dijo, come. And someone Ya said, se nos fue la hermana Sonia. oh, Sister Sonia left us. Ay, Dios mío. Oh, Lord. No, le dije, anda en Texas. I said, no, she's in Texas. Santo. No, creo una semana o 2 semanas duró y luego ya regresó. I think she was there for about a week or two, and then she came No. back. No se preocupen. No, don't El worry. pastor conoce sus ovejas. The pastor knows its sheep. Y las que son ovejas del pastor And those that are the pastor's sheep, le conocen la voz. they know his voice. Si alguien le dice, hermana Sonia, yo también soy pastor, véngase conmigo, véngase para acá. If someone Vámonos. says, Sister Sonia, I'm also a Venga, pastor, come venga, over here, come ayúdenos, to my porque usted le church. ayuda al pastor Joel. Venga, ayúdenos a nosotros. Come help us. I know you help Pastor Joel. Come help us. ¿Le gustaría ayudar? Véngase, hermanita. Would you like to come and help? Vamos a trabajar para el Señor. Let's work for the Lord. La que ya tiene pastor conoce a su pastor. The one that already has a pastor knows Y his aunque pastor's otro voice. pastor imitara por teléfono And even if another pastor would imitate their pastor's voice, al verdadero pastor, their real pastor, la oveja conoce a su pastor. the sheep knows its pastor. Se ha encariñado They've come to grow a tanto love for la them. oveja con el pastor como el pastor con la oveja. The sheep loves the pastor, and the pastor loves the sheep. Le tiene cariño a la oveja. They love the sheep. Le llama a la oveja consentida. They call their one of their favorite sheep. La que estoy mirando, pero no digo su nombre, que es la hermana Romy, no digo. The one that I'm looking at, but I won't say her name, which is Sister Romy, Porque le agarran celo las otras ovejas because then the other sheep will get jealous, y le empiezan a morder, and they're going to start biting a her, criticar, to criticize, a burlarse. to make fun of. Y el pastor, conociendo sus ovejas, And the pastor, knowing their sheep, les agarra cariño he starts to love them, porque la oveja no muerde al pastor. because the sheep doesn't bite the pastor. Porque hay ovejas que muerden al pastor, Because there are sheep that bite their muerden a la pastor. esposa del pastor, They a los bite the hijos del pastor's wife, the pastor's pastor, muerden a children. otras ovejas, They bite other son sheep. ovejas mañosas. They are, Yo no sé Bad dónde sheep. aprendieron esos hábitos. I don't know where they got those habits from. Yo no sé de dónde se hicieron mañosas. I don't know how they became that way. Ya vienen lumbricientas, They come with con worms, parásitos, with con parasites, lombrices, with con el worms, COVID. with COVID. Y luego vienen a la iglesia, Then they come to church. con que la hermana fulana, sutana, mangana y perengana son las preferidas del pastor. Pues Oh, well, so-and-so sheep are the pastor's favorites. van a ver, van a ver. Well, you're going to get Y it. muerden al pastor, y They bite muerden the a las pastor. ovejas del pastor. They bite the pastor's sheep. Pero el pastor, conociendo las But ovejas, the pastor, knowing its sheep,
Es como una madre que le dice, ándale, mijo, te guardé este pedacito de carne. It's like a mom that tells her son, hey, I saved this piece of meat for you. Te guardé estos tamalitos. I saved these tamales for you. Estas pupusas. These pupusas. Este bajo. This bajo. Este gallo pinto. This gallo pinto. Este chile colorado. This chile colorado. Cómetelo pero rápido Eat it, but fast. y limpias el piquito que quede. Wipe your en mouth so that no one knows that you ate it. Porque así es la vida en la iglesia. Because that's how life is in the Y church. esto es lo que Dios me dijo que les dijera a ustedes y a todo el mundo. This is what the Lord gave me to tell you and everyone around the world. Que hay ovejas That there are sheep que son obedientes, that are obedient. que no son libertinas. That they don't do whatever they want. ¿Quién me estará escuchando? Who is listening? Hay ovejas que obedecen al pastor cuando le dice, no coma basura, no brinque el cerco. There are sheep that listen to their pastor. Don't eat this garbage. Don't jump the fence. Y el pastor se encariña con ellas. And the pastor loves them. Santo. Pero But toda persona fue o será probada. every person has been, will be tested. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Esto es de parte de Dios. This is from the Lord. Hermanos, se perdió una. Brothers, one was lost. Y dice que las deja en el desierto. And it says that he leaves the 99 in the open country. ¿Cómo se dice? Exposure. Exponerse. Exponiéndolas Exposing al them frío, to the al cold, sol, to the sun, al hambre, to, a have las hunger, fieras salvajes. to the wild beasts. Deja 99 por una. He leaves the 99 for one. No hace sentido. It doesn't make sense. Pero ese es el amor de Dios que no hace sentido. But that's how God's love is. It doesn't make sense. Como Dios ama tanto a sus hijos How God loves his children so much. que yo no pude ir a ver a mis hijos, dejarle la comida en la puerta e irme y decirle, ya mijo, ahí está la comida, coma el suero, los antibióticos, los electrolitos, ahí está la puerta, agárrelo. El amor de padre dijo, no, si te contagias, muérete, pero es tu hijo, pelea por él, defiéndelo, dale ánimo. I couldn't just go to my son's house and leave the food at the door. No, I had to go in and pray for him. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dejó las 99 He left the 99 al peligro, to the danger porque ama individualmente a cada oveja. because he loves each sheep individually. Y llora por la pradera, por los desiertos. ¡Aló! ¿Dónde estás, ovejita? And he's crying through the pastures, through the desert. Hello, where are you, sheep? A ver si la oveja oye la voz del pastor. To see if the sheep hears his pastor's voice. Santo. Pero Aleluya. nada, But nothing. no se escucha la voz de la oveja ni del pastor. You can't hear the sheep's voice or the pastor's voice. En el verso 15 dice, Verse 15 says, no, en el verso 11, verse 11. y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Deja 99 He leaves the 99 y se va a buscar la que se perdió. and he goes to find the one that was lost. Pero luego dice, por si no entienden, But
But then he says, if they don't understand, les dice otra parábola. he gives them another parable. Había dos hijos que vivían como hermanos muy a gusto y muy contentos, pero uno dijo, There were two brothers that lived very happy, but one of them said, dame mi herencia porque ya me voy de parranda, me voy al mundial. give me my inheritance because I'm going to go out and party, go out to the world. Aquí hay mucha hipocresía. There is a lot of hypocrisy here. ¿Usted cree que el pastor no sabe que aquí hay mucha hipocresía? You think the pastor doesn't know that there's a lot of hypocrisy here? Que hay ovejas que les encanta comer basura. That there are sheep that love to eat garbage. Le encantan hay ovejas que les encanta morderle el pantalón al pastor. Ay, está muy apretado. There are sheep that love to bite the pastor's pants. Les encanta comerle la corbata al pastor. Hasta donde trae la corbata, hasta allá trae la lengua el pastor. They love to eat his tie. ¿Usted cree que el pastor no sabe que en su corral? Do you think the pastor doesn't know that in his corral? Él conoce las ovejas, las que son obedientes, mansas, He knows his sheep that are obedient, las que meek, producen leche, those that produce milk, las que producen lana, those that produce las que producen queso, mantequilla, milk, y las que dicen, yo me butter. sacrifico, cómame la pierna, pastor. the ones that sacrifice themselves and say, hey, Porque eat my necesito leg. que usted esté bueno y sano para que le dé palabra al resto de mis hermanos. Because I need you to be healthy so you can give word to the rest of my brothers and sisters. Escuchar la voz de Dios no es cualquier cosa. To hear the voice of the Lord is not just anything. Si cualquiera escuchara la voz de Dios, If anyone could just hear the voice of the Lord, pues qué bonito. well, that would be nice. Oh no, Oh no. no, esto es especial. No, this is special. La escuché por medio de un canto que de repente se suelta llorando. Una llaga podrida era en mi vida. You can hear it through a song that just makes you cry. Y de repente suelta el llanto. And all of a sudden you just start crying. Porque nadie sabe de dónde lo sacó el Señor. Because no one knows where the Lord took you out of. Le habla por una predicación. He speaks to you through a preaching. Le habla por un sueño o una visión. He speaks to you through a dream or a vision. Le habla por medio de una persona extraña que le dice, oiga, siento en mi corazón decirle, ánimo, no pierda la fe, Dios está con usted, y usted suelta el llanto. He speaks to you through a stranger that tells you, hey, be encouraged. And then you just start crying. Dios habla de muchas maneras. The Lord speaks in many different ways. Juan capítulo 10, Erika, del verso 11 al 16. John chapter 10, verses 11 through 15. 16. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees a wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, pero el que es pastor por un salario, un cheque, The one that's a pastor for a salary, for a check. pero el que no es pastor puesto o llamado por Dios, The pastor that's not called by God. y es más, de quien no son las ovejas. And it's not their sheep. Ese pastor ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Cuántos pastores asalariados que no son pastores How many pastors are there for the salary that are not true pastors han dejado las ovejas dispersas? have left the sheep scattered?
Se cierra la iglesia porque el pastor The church closes because the pastor vio venir al lobo saw the wolf coming y dijo, and he said, no me pagan suficiente. they don't pay me enough. ¿Cuánto pastor dice, si la iglesia no me da tanto, yo me voy porque hay otras iglesias donde dan casa del pastor, casa pastoral, le dan aseguranza de vida, aseguranza de carro, buena, es más, le dan hasta dinero para la gasolina cuando va a visitar a los enfermos? How many pastors say, oh no, they don't pay me enough here, but over there they have a pastoral house, they give you money for gas. Señales de que es un pastor asalariado. Signs that it's a pastor that's just there for the check. Ve venir al lobo y dice, no, ahí nos vemos. They see the wolf come in and say, no, I'm leaving. Ven que la iglesia está disminuyendo, hermanos, donde quiera. Esta es palabra cumplida. They see that the church, the members are diminishing. La apostasía de la iglesia. Estamos en el mero centro de la apostasía, en el ojo del huracán. We are in the eye of the hurricane. La iglesia en vez de crecer, se queda sola. The church, instead of growing, El pastor, en vez de close. llamar a ayuno y oración, se va a un crucero. The pastor, instead of calling for prayer and fasting, he leaves to a cruise. Santo. Ay, Dios mío. Así que el asalariado huye, hasta lo iba a decir en inglés, asalariado, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así de simple. Simple. Simple, very simple. Muy He simple. doesn't care. No le importa. El sermón que Dios me ha dado son, The sermon that God has given me are, y las 99, and the 99, Santo. y la oveja que se perdió. and the sheep that was lost. Yo lo voy a decir porque así me dijo el Señor. Todo lo que yo estoy hablando, eso hablamos el Señor y yo. I'm going to say it because that's how the Lord told me. The Lord and I spoke. So, cuando diga el nombre, So when I say the name, así me dijo el Señor. that's how the Lord told me. Amén. Si le dije a la hermana consentida, así me dijo el Señor. If I Si menciono a la hermana de Nicaragua, if I mention the sister of Nicaragua, así me dijo el Señor. that's what the Lord told Si me. menciono a Leticia, así me dijo el Señor. If I mention Leticia, that's what the Lord told ¿Para qué me. decir, no, pues me sutean, me hacen un Suzuki, no voy a decir nombres? No, así me dijo el Señor. No, that's what the Lord told me, so I'm going to say it that way. Dios, aleluya. Santo eres mi Dios. El pastor deja las 99 en el desierto The shepherd or the pastor leaves the 99 in the desert, y sale por el desierto and he goes out through the open a country buscar a aquella oveja que se perdió. to look for that one sheep that got lost. Se más o menos entienden cómo el pastor que anda, ¡aló! Do you kind of understand the pastor that's over there saying, hello? Voz que clama en el desierto, ¡aló! Voice that clamours in the desert, hello? Ovejita, Sheep, ¡aló! hello? Florecita, Florecita, hermano Adín, Brother Adin, ¡aló! hello? ¿Alguien me escucha? Can anyone hear me? Hermano José, Brother Jose, ¡aló, hermana Erika! hello, Sister Erika. Santo eres mi Dios, aleluya. Empieza el pastor a buscar la que se perdió, llamándole con gritos a ver si la oveja escucha la voz del pastor. The shepherd starts to look for the sheep that got lost, screaming out their name to see if they can hear them. Porque así como yo le decía al Señor, Just like I would tell the Lord, pégame a mí el COVID, let COVID hit me, pero sana a mi hijo. but heal my son. Tú me dijiste que no era de muerte, ya hasta lo quieren entubar. You told me no one was going to die. They even want to intubate him. Ahí no va a salir. Señor, ¿qué pasó? Lord, what happened? Él está muy grave. He's very sick. Se va a morir. He's going to die. Pero tu palabra en la cual me has hecho esperar, But the word acuérdate. wait, remember. Santo eres
Y nadie sabe lo que el pastor llora por las ovejas. And no one knows how the pastor cries for his sheep. Yo no sé lo que Leticia sintió cuando daba a luz a mis hijos. When she was giving birth to my children. Yo no soy madre. I'm not a mother. Yo no tuve dolores de parto. I didn't have labor pains. Erika no sabe lo que es ser madre. Erica doesn't know what it is to be a mother. Pero lo va a sentir. But she'll feel it. Porque Alicia lo sintió. Because Alicia felt it. Y yo la veo y And digo, I see ay, her. madrecita. Ay, Dios mío, I say, el "Oh, dolor. Lord." The pain. Santo eres mi Dios, aleluya. Leticia dice que en la última, que fue Keila, sintió la muerte. She gave birth to Kayla. She felt death. Y me agarró la mano y casi me la quiebra. She grabbed my hand and she almost broke it. Santo eres. Del dolor al nacer aquella mujer. The pain when she saw Kayla come out a female. No era una baby como las de Alicia. It wasn't a little baby like Esto era Alice's. tremenda mujer. She was big. Tremenda bebé. A big baby. Que Leticia sintió la muerte. Leticia felt death. Y yo diciéndole, sí puede, Leticia. So you Usted can do it, bien- Leticia. usted es bien fuerte. You're very strong. Sí puede. You can do it. Yo no sentía nada. I didn't feel anything. Oh, Señor, aleluya. Santo eres. Cuando una oveja se pierde, When a sheep gets lost, no había yo sentido lo que el Señor me hizo sentir. I had never felt what the Lord made me feel. Cuando una oveja se muere, When a sheep dies, cuando una oveja se va, when a sheep leaves, porque simplemente se perdió. or because simply they got lost. Nunca he predicado yo de esto. I've never preached from this portion before. Y el Señor me habla el viernes en la madrugada The Lord speaks to me Friday morning, y me dice todo lo que les estoy diciendo and He tells me everything that I'm telling you. y me hace sentir el dolor de una madre cuando pierde a su criatura And He makes me feel the pain of a mother that she feels when she loses a child. y me hace decirle a toda la persona que es madre, usted sabe lo que es el dolor cuando un hijo se pierde. He wants me to tell every mother that knows the pain that when one of your child leaves or gets lost. Y el Señor me hizo sentir ese dolor. And the Lord made me feel that pain. Y me dijo, como la mujer que perdió a su hijo, no, He tells me like the woman that lost her child. Dios devuelve mi criatura. No, God, please give me my child back. Señor, se murió, resucítalo. Lord, my child died. Bring him back to life. Y me dijo el Señor que les dijera And the Lord told me to tell you que así como el buen pastor que da su vida por las ovejas, just like the good shepherd that gives his life for his sheep, sale a gritarle a los cuatro he vientos, goes out and screams to the four winds, ovejita, sheep, ¿dónde estás? where are you? Te ando buscando. I'm looking for you. Florecita, Florecita, hermano Adil, Brother Ani, hermana Erika, Sister Erika, ¿dónde están? where are you? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Because a good shepherd gives his life for his sheep. Se escucha un grito You can hear a scream del pastor buscando las ovejas que se perdieron. of the pastor, the shepherd that's looking for his sheep that have gone lost. Y él me dijo que algunas de esas ovejas van a escuchar esta predicación And he told me that some of those sheep are going to hear this preaching. y van a decir, And they're going to say, si yo hasta he llegado a pensar que a nadie le importo. I've even thought that no one cares about Y me. ahora Dios le habla al pastor para decirnos hasta por video que el pastor nos anda buscando. And now God speaks to the pastor to say this on video that he's looking for us.
Esto es el mensaje profético de parte del Señor. This is a prophetic message from the Lord. Pónganse de pie. Please stand. He dado tu palabra.